Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا l'écriture et copie اللي عندنا في la page 47. La première question repasse sur la lettre A. يعني غادي تعاود تكتب فوق هاد A فوق la lettre A حتى تكملهم. D'accord؟ بحال هكا. داكوغ وانت غادي حتى تسالي لي لتر ديالك كاملين. هنايا عاوتاني غوكوبي ا غادي تكتبها مينيسكول غدير لها بحال هكا داكوغ وانت غادي حتى تسالي لا لتر ديالك لا ميم شوز اغادير انيسا est arrivée à اسيلا يعني انيسا وصلت الى اسيلا. نشوفوا هنايا لا برودكسيون دو ليكري. Mets les mots dans l'ordre et écris la phrase. هنا عندنا des mots يعني en désordre غادي نرتبوهم باش نحصلوا على واحد لا phrase. عندنا touristique يعني سياحية، ville مدينة، une هذا c'est un déterminant، الصويرة مدينة الصويرة، et هذا c'est le verbe être à la troisième personne du singulier، côtière يعني ساحلية مدينة ساحلية. غادي نرتبو شنو غادي نبداو باش غنبداو الصويرة يعني الصويرة مدينة ساحلية سياحية. غادي نبداو الصويرة الصويرة est une ville côtière touristique سياحية. est une ville côtière touristique. شوفوا هنايا la deuxième question recopie les phrases dans l'ordre pour former un texte. هنا aussi عندنا des phrases غادي نرتبوهم pour former un texte باش نحصلوا نكونوا واحد النص. La première phrase فيها dans cette jolie ville يعني في هذه المدينة الجميلة les artisans هما الصناع التقليديين expose يعرضون leur marchandise يعني البضاعة ديالهم devant les portes de leur boutique يعني أمام أبواب يعني محلاتهم. et هذه la deuxième phrase et les belles barques bleues يعني les barques هما ديك الزوارق et les belles barques bleues يعني ديك الزوارق الزرقاء des pêcheurs sont amarrés dans le port يعني ديك les barques ديك القوارب ماشي الزوارق القوارب ديال الصيادين قوارب الصيد ديال les pêcheurs sont amarrés dans le port يعني واقفين وراسيين في الميناء. الصويرة est une ville côtière يعني الصويرة هي واحد المدينة ساحلية. est-ce que tu connais الصويرة واش كتعرفها واش كتعرف الصويرة؟ داكوغ دابا فين هي لا فراز الاولى هنايا côtière خصنا واحد لاكسون سيركونفلكس sur le o. la première phrase باللي غنبداو بها غنبداو بهادي الصويرة est une ville côtière. est-ce que tu connais الصويرة باش عاد غنبداو نوصفو ونقولو شنو كاين في الصويرة. دونك غنبداو بالمدينة هي الأولى غادي نكتبوها الصويرة est une ville côtière يعني ساحلية. La question est-ce que tu connais cette ville? est-ce que tu connais الصويرة est-ce que tu connais الصويرة point d'interrogation. دابا غادي نرجعو غادي نبداو بالماجيسكول.
غادي نقولوا dans cette jolie ville في هذه المدينة الجميلة. هذه هي لا دوزيام فراز. dans cette دونك هذه الأولى ياك، الثانية هي هذه والثالثة هي هذه. dans cette jolie ville les artisans شنو كيديروا؟ expose يعرضون leur marchandise devant les portes. غادي نقص شويه باش يبان مزيان. devant les portes de leur boutique. point. غادي نكملو، غادي نبداو بالماجيسكول. et les belles barques والقوارب الجميلة الزرقاء. bleu ES une barque féminin, d'accord. et les belles barques bleues des pêcheurs ديال الصيادين sont amarrés dans le port في الميناء. داكوغ، هذا هو لو تكست ديالنا اللي حصلنا عليه. نعاودو نقراوه. Essaouira est une ville côtière. Est-ce que tu connais Essaouira? Dans cette jolie ville, les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leurs boutiques. Et les belles barques bleues des pêcheurs sont amarrées dans le port. D'accord, هذا هو لو تكست ديالنا. من كنرتبوا لي فراز ديالنا هذا هو لو تكست اللي كنحصلوا عليه. داكوغ، هنايا بالنسبه لا ديكتا غادي ديروها اون كلاس. داكوغ، vous allez écrire ce que vous dicte votre professeur. D'accord mes chers élèves. صافي بهكا نكون وصلنا لا فان دو نوتر سيونس. à la prochaine séance ان شاء الله.